أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. أشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، قصة العيد هي قصة عائلة أقل ما يقال عنها إنها عائلة مؤمنة، إنها عائلة ربانية، إنها عائلة تقية نقية طاهرة لا تبالي بشيء في ذات الله سبحانه وتعالى. عائلة علمتنا ما معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عائلة علمتنا ما معنى الطاعة لله عز وجل، ما معنى الخضوع، ما معنى الاستسلام، ما معنى الإذعان لله تبارك وتعالى. Donc, l'histoire de l'Aïd, la fête du sacrifice, c'est l'histoire d'une famille. Et quelle famille? Une famille, le moins que l'on puisse dire en éloge pour cette famille, c'est une famille, masha'Allah, c'est une famille pieuse, c'est une famille intègre, c'est une famille modèle, c'est une famille qu'on doit imiter, c'est une famille qui doit servir de guide pour tous ceux qui veulent fonder une famille. Une famille qui nous a enseigné c'est quoi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a enseigné et nous a démontré c'est quoi la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. عائلة أيها الإخوة تتكون من 3 أفراد: أب وهو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أم وهي السيدة هاجر عليه السلام، وابن وهو والدنا وهو أبونا وهو جدنا سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. C'est une famille qui se compose de 3 membres. Le père, en l'occurrence Abraham, Sidna Ibrahim, alayhi wa nabiyina salatu wa salam, la mère, Agar, alayhi salam, et le fils, notre père, notre ancêtre. Vous savez que la descendance du prophète, alayhi salatu wa salam, et donc la descendance de la Ummah du prophète, c'est Sidna Ismaïl, alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam. الأب سيدنا إبراهيم عليه السلام قضى عمره كله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. تقول لي وهل هناك أشرف وهل هناك أعظم من هذه المهمة؟
مهمة تبليغ الرسالة على سبحانه وتعالى، تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى، عمره كله في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعبيد الناس لرب العالمين، في الحرب على الشرك وعلى الكفر، وفي الدعوة إلى الإيمان وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ابتلاه الله عز وجل بثلاثة أصناف من الناس: قسم من أهله ومن قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. المصيبة والطامة أن على رأسهم والده آزر الذي كان يصنع هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قسم من قومه ومن أهله كانوا يعبدون النجوم، كانوا يعبدون الشمس والقمر من دون الله سبحانه وتعالى. Et la cerise sur le gâteau, ابتلاه الله عز وجل بصاحبنا النمرود، جبار طاغية، واحد من 4 ملوك ملكوا الأرض جميعا، واحد من الذين نصبوا أنفسهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. نافس الله عز وجل في ربوبيته، نافس الله عز وجل في ألوهيتهم، قال للناس أنا إله وأنا رب، فكان الله سبحانه وتعالى. Et Sidna Ibrahim alayhi salam, donc le père, a passé toute sa vie dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous devez le savoir, que la mission la plus noble sur terre, c'est transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Combien même on n'est pas prophète, combien même on n'est pas messager, combien même on n'est pas imam ou savant ou da'iya ou je ne sais pas quoi, mais le fait de transmettre, ne serait-ce qu'une parole du prophète, ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un hadith, qu'une parole prophétique, on est en train de faire, d'exercer cette mission honorable, cette mission exceptionnelle qui est la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute sa vie, dans la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sidna Ibrahim avait affaire à 3 types de personnes dans sa transmission du message et dans sa mission. Première catégorie de gens, ce sont ceux et celles qui adoraient les idoles à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le problème, c'est que l'érigé de ces gens-là, à la tête de ces gens-là, se trouve le père, le propre père de Sidna Ibrahim alayhi salam. C'est celui qui façonnait, c'est celui qui fabriquait les idoles qu'on adore à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une deuxième catégorie de gens, une deuxième partie, ceux et celles qui adoraient les étoiles à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui adoraient le soleil, la lune et ainsi de suite, à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et, comme je vous ai dit, cerise sur le gâteau, Sidna Ibrahim alayhi salam a été conforté à une personne qui s'appelle Al-Namrud et qui fait partie des 4 qui ont régné sur le monde entier. Pharaon n'a jamais régné sur la terre entière. Non, il était roi d'une partie de la terre, à savoir l'Égypte, et ce qu'il y a autour de l'Égypte. Al-Namrud, l'ami de Sidna Ibrahim alayhi salam, il était roi de la terre tout entière, chers amis. Et donc, du fait de ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé toutes les règles et s'est autoproclamé seigneur à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé se disputer la seigneurie à Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait aux gens que je suis le seigneur à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une confrontation âpre, une confrontation sans fin entre Sidna Ibrahim alayhi salam et ces gens-là. النهاية أيها الإخوة تعرفونها جميعا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Si vous voulez se débarrasser de Sidna Ibrahim alayhi salam, si vous voulez arrêter le danger de Sidna Ibrahim alayhi salam, il n'y a qu'une seule solution, jetez-le dans le feu. Des mois et des mois de préparation pour faire un feu au point où on va jeter Sidna Ibrahim alayhi salam, c'est sa fin, on n'en parle plus. Mais au-dessus de tout cela, il y a Rabbuk subhanahu wa ta'ala. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Ils ont voulu se débarrasser de Sidna Ibrahim alayhi salam. Sauf que Sidna Ibrahim alayhi salam avait une protection sans faille. Je vous ai toujours dit, quelle que soit la situation dans laquelle on est, sachez qu'on a un vrai soutien, on a un vrai allié, et ce vrai soutien, ce vrai allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sidna Ibrahim alayhi salam
لما خرج من هذه المحنة كان عمره 86 سنة. خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام وحيدا مقطوعا عن قرابته ومقطوعا عن أهله. خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من هذه المحنة مطرودا من أرضه ومن بلده ومن وطنه. فماذا يفعل؟ قلت لكم وأؤكد: إذا أخرقت كل الأبواب يبقى باب واحد مفتوح، وهذا الباب لا يغلق أبدا، إنه باب الله سبحانه وتعالى. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. سيدنا إبراهيم عليه السلام, après cette épreuve du feu, c'est vrai qu'il est sorti indemne, sauf qu'il était esselé, il était seul. Tous les liens qu'avait avec son peuple, avec sa famille, étaient coupés. Tous les liens qu'il avait avec sa terre, avec sa patrie, étaient coupés. Et quand on est dans cette situation-là, entre parenthèses, dos au mur, qu'est-ce qu'on a? Sachez qu'il y a un soutien, et ce soutien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'il y a une porte, et cette porte, elle est tout le temps ouverte, c'est la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous enseigne, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que faire dans cette impasse, que faire dans cette situation difficile? Et il dit: Inni dhahibun ila rabbi, je vais me diriger vers mon Seigneur et celui qui va me guider. سيدنا إبراهيم كما قلت لكم المرة اللي فاتت يا إخوان كان عنده نقطة مشتركة مع سيدنا زكريا عليه السلام، كان يريد أن ينجب ولدا، كان يريد أولادا. 86 سنة وهو ما عندوش أولاد. Qu'est-ce que voulait Sina Ibrahim alayhi salam? Il n'avait même pas d'enfants. Il était marié, il n'avait pas d'enfants. Et il souhaitait avoir des enfants. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, et désolé pour vous de le répéter comme ça, ce n'est pas des enfants de l'assistante, ce n'est pas l'association de la carte, ce n'est pas des enfants pour les allocations, non. Sina Ibrahim alayhi salam disait: Rabbi habli min as-salihin. Ya Allah, c'est vrai que je souhaite des enfants. Ya Allah, c'est vrai que je veux des enfants, mais une progéniture parmi la plus vertueuse, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, fabashsharnahu bi ghulamin halim. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça Sidna Ibrahim alayhi salam, lui donna un enfant. Et quel enfant? Toutes les qualités requises, souhaitées, se trouvent dans cet enfant-là, à savoir Sidna Ismaïl alayhi salam. غير أن ربك سبحانه وتعالى لما مد هذا الولد لسيدنا إبراهيم عليه السلام يا إخوان مدهوله باش يمتحنوا، مدهوله باش يختبروا. d'ailleurs الأولاد امتحان، الأولاد فتنة، الأموال فتنة، الصحة ابتلاء، كل شيء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، امتحان من الله سبحانه وتعالى، والأولاد كذلك. فربك سبحانه وتعالى أعطاه هذا الولد سيدنا إبراهيم عليه السلام. غير سيدنا إبراهيم عليه السلام بدا يفرح بهذا الولد، ربك سبحانه وتعالى يكلفه تكليفا خطيرا ويبتليه ابتلاء عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. Et Allah Azza wa Jalla donc exauça Sidna Ibrahim alayhi salam, lui donna cet enfant qui a toutes les vertus requises b'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sauf il lui a donné pour l'éprouver. C'était une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après la naissance de Sidna Ismaïl alayhi salam, Allah Azza wa Jalla enjoint à Sidna Ibrahim alayhi salam de prendre sa femme, Hajar, Agar, et son fils nourrisson qui vient de naître et d'aller les installer où? D'aller les installer dans un endroit désertique, un endroit où il n'y a pas d'habitants, où il n'y a personne. Et Allah Azza wa Jalla disait à Sidna Ibrahim alayhi salam: ne le dis pas, ne dévoile pas tout ça à ta femme. يقول له ربك سبحانه وتعالى: خذ زوجتك وخذ هذا الولد الرضيع لهذا ولزاد وديه لواحد المكان حدده له الله سبحانه وتعالى، وما تقولش للزوجه نتاعك. هاجر تقول سيدنا إبراهيم عليه السلام: شو هذا العمل؟ إن إبراهيم لأواه حليم رشيد. إن إبراهيم كان أمة، نبي رسول، عنده رجاحة العقل، عنده الفطانة. كيفاش نبي؟ كيفاش رسول؟ كيفاش إنسان نورمال يا جماعة يهز الزوجة نتاعو ويهز وليده رضيع ويروح يديهم الصحراء ويخليهم التمة، ولا يخلي لهم دراهم، ولا يخلي لهم أكل، ولا يخلي لهم شرب، ولا يخلي لهم حاجة. المرأة قلبتها كما قلبتها ما قالت لهاش معنى. كاين معنى يا اخي الكريم، وهو معنى الايمان. واش تقول له؟ الله عز وجل امرك بهذا، اذا فعلت هذا الامر كاين غير سبب واحد، كاين غير تفسير واحد،
وهو أن الله عز وجل قد أمرك بهذا. الله أمرك بهذا؟ لا يجيب، لأنه عنده أمر عند الله سبحانه وتعالى أن لا يجيب. الله أمرك بهذا؟ لما ألحت عليه وألحت عليه قال نعم. قالت له اذهب إذا لا يضيعنا، اذهب إذا لا يضيعنا، حتى ولو راني امرأة وضعيفة ولا حول لي ولا قوة، حتى ولو هذا راه رضيعك، لا، معنا ربك سبحانه وتعالى. كيفاش اللي معاه ربك سبحانه وتعالى يخاف؟ كيفاش اللي معاه الله سبحانه وتعالى يحزن؟ كيفاش اللي معاه الله سبحانه وتعالى يقنط؟ كيفاش اللي معاه الله سبحانه وتعالى يا إخوان يكون في حالة كهذه والعياذ بالله؟ دونك سيدنا إبراهيم قاعد ماشي هنا وين يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Donc Allah, il enjoint à Sina Ibrahim alayhi salam de prendre sa femme et son enfant, d'aller les installer dans un endroit désertique, sans leur dévoiler cela. Tu vas les mettre là-bas et tu vas revenir, parce que Sina Ibrahim alayhi salam était en Irak, et tu vas revenir en Irak et tu vas les laisser dans cet endroit-là. Subhanallah. Comment une personne de la trempe de Sidna Ibrahim alayhi salam, un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et quand on dit un messager, ça veut dire qu'il a toutes ses facultés mentales, comment il puisse faire quelque chose comme ça, laisser une femme et un enfant dans un endroit désertique, sans eau, sans argent, sans des gens avec eux, sans protection, et ainsi de suite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Et c'est Allah qui lui a dit tu ne fais pas. Hajar a essayé de comprendre la situation, a essayé d'analyser la situation, a essayé de comprendre le pourquoi du comment, mais elle ne pouvait pas. Sauf que, envers la fin, elle s'est dit, s'il le fait, c'est Ibrahim alayhi salam, ce qu'il y a en lien avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ce que c'est Allah azza wa jalla qui lui a enjoint cela, elle lui dit, c'est Allah qui t'a demandé cela, il ne répond pas. Il ne va pas répondre. Une deuxième fois, une troisième fois. Et quand elle a insisté, il lui dit oui. C'est une injonction de ton Seigneur. Elle lui a dit, vas-y, Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera jamais tomber. En revenant, Sayyidina Ibrahim fait ce dua extraordinaire. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Ya Allah, j'ai établi comme tu me l'as demandé, comme tu me l'as enjoint, mes enfants, ma famille, ma progéniture dans un endroit désertique. Ya Allah, ne le laisse pas tomber, ne le laisse pas seul. Fasse en sorte qu'il y a des gens qui vont venir avec eux et qui vont peupler cet endroit. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam est retourné chez lui où? En Irak. Alors que Hajar et Ismaïl sont restés où? L'endroit il s'appelle Makkah al-Mukarrama. C'était Makkah al-Mukarrama, c'était pas Arafat. Subhanallah. Le walad ما عنده والد. الولد رضيع وبدا الجوع وبدا العطش وبدا يتلوى وكذا الى غير ذلك، والام ما عندها شيء، لازم تبحث له على الاكل، لازم تبحث له على ما باش تاكل، والا راح يضيع منها، والا راح يموت. فنزلت مكان هنايا وبدات تمشي، غير تمشي هاجر تسمع بكاء سيدنا اسماعيل يشتد، تعاود ترجع، سكتوا شويه وتعاود تهبط وتعاود تطلع. سي كوا سا؟ سي كوا سا؟ سي الصفا والمروه. Quand on fait Safa ou Marwa au fait, ya jama'a, c'est un hommage à Sayyida Hajar, à Sayyidina Ismaïl, alayhi wa alayhi nabina salatu wa salam. Le Hajj, le pèlerinage n'est pas venu comme ça. C'est j'allais dire, quelque chose qui était de l'époque de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Quand Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, avait soif, avait faim, et que notre mère Agar avait peur de lui, qu'elle est allée lui chercher de l'eau, donc elle faisait des distances, elle va, et quand elle entend pleurer, elle revient pour le calmer un petit peu, elle fait quoi? Un aller, un retour, c'était As-Safa ou Al-Marwa. Quand on fait As-Safa ou Al-Marwa, on reproduit ce que faisait notre mère Hajar bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que l'ange Gabriel descende du ciel. Yahdar ya jama'a. Et quelle eau, une eau bénite, une eau sacrée qui restera jusqu'au jour du jugement بإذن عز وجل. إنه ماء زمزم. علاش اسمها ماء زمزم يا إخوان؟ اسمها ماء زمزم لأنه العين كي بدات تنفجر quand l'eau sortait, la pression augmentait et Hajar disait zam يعني arrête. C'est pour ça qu'on l'appelle mاء زمزم. Et l'eau, jusqu'à maintenant,
Et jusqu'au jour du jugement, بإذن تبارك وتعالى, Nabi عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لمن شرب له بإذن الله عز وجل. بعد مدة يا إخوان عاود رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام. قداش هذه المدة؟ En âge, on ne peut pas la quantifier. Sauf que ربك سبحانه وتعالى يقول فلما بلغ معه السعي. يعني إسماعيل عليه السلام a grandi. Il est devenu indépendant, capable de travailler, a fondé une famille. Voilà Sidna Ibrahim alayhi salam retourner voir son fils et sa femme. عم رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام. لكن علاش عم رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ Pour dire à son fils, je m'excuse, j'ai failli, j'ai pas resté avec toi, j'ai pas profité de ton enfance, tu n'as pas profité avec moi de ton enfance, et maintenant on va rattraper le temps perdu. Là, ya jama'a. Sidna Ibrahim alayhi salam est revenu parce qu'il y a une deuxième épreuve. Je suis en train de vous dire que l'histoire de cette famille, c'est l'histoire de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'histoire de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et comment on doit être avec Allah azza wa jal. Il est revenu pour un autre test. Ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Sidna Ibrahim yara fil manam قاعد يذبح في سيدنا إسماعيل عليه السلام. بالك راح نطول عليكم راح نحكي لكم الحكاية هذه. يقال سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى هذه الرؤيا من الليلة السابعة لليلة الثامنة نتاع ذو الحجة. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام أتروى. خلينا نخمم مليح ونشوف مليح الرؤيا هذه ومن جاية وكذا إلى غير ذلك. فاليوم الثامن من ذي الحجة نسميه يوم التروية. جاية من هذه القضية أيها الإخوة. النهار التاسع يا إخوان سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول عرفت أن هذا أمر من عند الله عز وجل وأن هذه الرؤيا إنما هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فقال عرفت فسمي اليوم التاسع بيوم عرفة والتطبيق كان اليوم العاشر من ذي الحجة يعني يوم العيد بإذن الله تبارك وتعالى. Donc سيدنا إبراهيم عليه السلام est revenu pourquoi? Pour une autre épreuve. C'est quoi cette épreuve? Il voit dans un rêve, il voit dans un songe en train d'immoler, en train d'égorger son fils. On dit que cette vision-là, ce rêve-là, était de la nuit de 7 au 8 du mois de l'Hijjah. C'est pour cela que Sayyidina Ibrahim a dit à Tarawa, je vais avoir un temps de réflexion et voir comment ça se fait et d'où vient ce rêve et quelle est l'explication et quelle lecture donner à cette vision et donner à ce rêve. Et le 9e jour, il dit Araf, là, maintenant j'ai la certitude que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela le 8e jour on l'appelle Yom al-Tarwiyah, le 9e jour on l'appelle Yom Arafah, et l'exécution c'était le 10e jour, b'idhnillahi azza wa jal. Deuxième point plus essentiel de ce que j'étais en train de vous raconter, ya ikhwan. Sachez tout simplement, أن رؤيا الأنبياء أن منام الأنبياء وحي وأن الوحي أمر وأمر الله عز وجل لا بد أن يكون منا على الرأس وعلى العين. Sachez quelque chose de plus important que toutes ces explications-là, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et ainsi de suite. Qu'un rêve, qu'un songe pour un prophète, c'est une révélation. Une révélation est une injonction. Et l'injonction de Allah subhanahu wa ta'ala, on doit lui obéir au doigt et à l'œil. C'est pour cela que Sayyidina Ibrahim alayhi salam va voir son fils pour lui dire Ya bunay, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Il lui explique la chose. Il lui explique la chose, c'est comme s'il était en train de lui dire écoute, on n'a pas bien profité, et là je suis en train de te proposer des vacances. Où est-ce que tu veux y aller? À Bora Bora? Aux Maldives? Aux Caraïbes? Ou je ne sais pas quoi? Oui, je vais. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله سبحانه وتعالى. Il ne faut pas tergiverser يا جماعة. لازم الإنسان يتردد أمام الله سبحانه وتعالى. واحد مش يقول لك نوض تصلي سبحان الله. يقول لك il faut que je trouve les mots pour expliquer à sa fille, à sa femme, à sa sœur, à sa mère qu'il faut avoir ne serait-ce qu'une certaine tenue vestimentaire à respecter. Non, il faut trouver les mots, il faut trouver les petits. Subhanallah. Et là, les gens sont d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu en fais? Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu en fais? Non, ya jama'a. Amrullah azza wa jal, l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus facile. On doit encore une fois obéir à ces injonctions au doigt et à l'œil. السمع وطاعة الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. أوامر الله عز وجل لا بد أن تكون منا على الرأس وعلى العين.
Et regardez l'éducation de Sidna Ismaïl alayhi salam. Ya abati fa'al ma, c'est pas au chute le manam, mais à tout le monde. Parce que lui aussi, il a cette éducation-là. Et il comprend les choses. Et si c'est une injonction de Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, et son père, et tout le monde, doit s'exécuter bi'idnillahi azza wa jal. Hadja khra ya ikhwan. On ne remarque pas ça dans cette histoire. L'attitude de Hajar. ربي يحكي على هاجر. هذه الأم المسكينة اللي قاصات باش ربات وليدها. اللي خلاها سيدنا إبراهيم في الصحراء الجرداء القاحلة مع الحناش ومع العقار ومع كذا وما كانش سكان إلى غير ذلك. واش كانت تقول؟ Est-ce qu'elle a esquissé la moindre opposition? Est-ce que Allah Azza wa Jalla a demandé à Sidna Ibrahim alayhi salam? Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne fit pas état de l'attitude de Hajar, ça veut dire qu'elle était à la hauteur et de Sidna Ibrahim et de Sidna Ismaïl alayhima wa ala nabiyina salatu wa salam. Hajar لأنها كانت في مستوى النبوة ولأنها كانت كذلك راضية بأمر الله عز وجل مطيعة مستسلمة مذعنة لأمر الله عز وجل. وش صار؟ ربك سبحانه وتعالى ما حكى عليها، ربك سبحانه وتعالى ما تكلم عنها، وترك الله عز وجل الأمر بين سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. الإيمان أيها الإخوة ماهوش كلام، الإيمان أيها الإخوة ماهوش مظاهر. فلما أسلم وتله للجبين au point de l'exécution وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. C'est bon, tu as réussi ton test يا إبراهيم، بارك الله فيك، إن هذا لهو البلاء المبين. Certes, c'est la vraie épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هذه العائلة يا إخوان قاعدة تبين لنا ما معنى الإيمان. الإيمان ماهوش مظاهر، الإيمان ماهوش كلام، الإيمان ماهوش لباس، الإيمان ماهوش لحية، الإيمان ماهوش كذا أو كذا، إنما الإيمان استسلام وطاعة وإذعان لله سبحانه وتعالى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفورا رحيما ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، إذا أيها الإخوة، الإيمان ليس شعارات جوفاء، الإيمان ليس كلام. La foi n'est pas des slogans, la foi non plus n'est pas des apparences. La foi c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Devant l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'une seule et unique attitude. سمعنا وأطعنا. On a entendu, on a reçu ton message à Allah 5 sur 5, et qu'est-ce qu'on fait? On doit s'exécuter بإذن تبارك وتعالى. واذكروا ميثاقه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. De dire سمعنا وأطعنا, de prétendre qu'on est de ceux qui reçoivent les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi? C'est un pacte qu'on a fait avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un engagement, mithaq. Mithaq, ça veut dire un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'iman, c'est pas entrer les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, entrer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, entrer les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, la prière, c'est rien du tout. Alors je vais bien faire, je vais obéir Allah subhanahu wa ta'ala là. Et quand on dit il faut donner fi sabilillah, et quand on dit il faut aider fi sabilillah, et quand on dit il faut faire ci, il faut faire cela, il faut donner de son temps, il faut donner de ci, de ça, de cela. Non, ça c'est beaucoup. Non, wallahi l'iman fil qalb, wallahi je vais le faire et ainsi de suite. Non, c'est pas ça. L'iman c'est quoi? C'est la soumission, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves, ya ikhwan, l'ayat, il y a énormément. Je crois que j'allais à ikhwan. On parle toujours de cette attitude qu'avaient les compagnons quand le verset interdisant l'alcool a été révélé. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نادى مناد في المدينة المنورة ألا إن الخمر قد خربت. وش صار؟ يا جماعة كاين الناس اللي كان عنده الخمر في الدار مخبيه كما مخبي الواحد الماء ومخبي كذا إلى غير ذلك. وش دار؟ ما قالش اليوم خمر وغدا تمر. Non, je vais finir la quantité d'alcool que j'ai à la maison, ensuite je vais me repentir, ensuite je vais arrêter de boire de l'alcool.
Il y a des gens, il y a des gens qui étaient en train de boire de l'alcool. Il n'a pas dit, comme notre ami Pouad qui l'a dit, quand on lui a annoncé que son père est mort et qu'il était en train de boire de l'alcool. Il a dit, là, aujourd'hui je vais commencer Sahariya Ta'i, je vais finir ma soirée, et demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais m'engager à prendre la revanche de mon père ou de son oncle, je ne sais pas de qui. Il y a des gens, il y a des gens dans l'alcool, était dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoute, c'est la dernière dégorgée. Allez, c'est bon. Ensuite, je vais me repentir. Non, il y a des gens qui se sont fait vomir pour faire sortir l'alcool qui avait dans leur ventre, dans leur estomac. Pourquoi? Pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi? C'est ça l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas on laisse, on remet ça, on remet cela et ainsi de suite. Moi, je vous demande un exemple, les frères. Je vous donne un exemple, les frères. Les gens, par exemple, qui remettent le Hajj chaque année. Non, je vais le faire l'année prochaine. Je vais le faire l'année prochaine. Pas plus loin qu'hier. J'avais une discussion avec quelqu'un. Il me dit, voilà, je suis encore jeune, j'ai beaucoup de travail à faire. Et j'étais au travail pendant la Covid-19, pendant 3 mois. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Non, j'ai rien fait. J'étais à la maison. Mais le Hajj, c'est pas 3 mois. Le Hajj, c'est pas 3 mois. Tu peux y aller pendant 15 jours. Tu peux pendant je prends sur le contrôle de Youssef, le maître, il est là. Tu peux partir pendant 10 jours de l'Afrique. Mais pourquoi remettre cela? Est-ce que le Hajj n'est pas une injonction de Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce n'est pas une obligation de Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous, on a la foi, on est ici, mais à chaque fois, on va le remettre les fois. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça la foi, et c'est pas ça la nature de notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et le deuxième exemple, le dernier, Ikhwan, et ça nous vient des femmes. Cette femme, Ikhwan, اللي كانت برا تمشي مع وليدها ونزلت آية الحجاب. نزلت آية الحجاب، وش قالت لوليدها؟ ما نتحركش منا. نمشي للدار. Va me ramener un foulard, j'ai entendu le verset qui parle de l'hijab ici, je l'applique ici, et maintenant, tabaraka wa ta'ala. C'est pas grave d'aller le hajj, même si je ne porte pas le hijab, ou l'umrah, ou je ne porte pas le hijab. Ouais, je sais que le hijab est obligatoire, je sais que c'est obligatoire, je sais que cela est obligatoire. On sait que c'est obligatoire et on le remet, on a temps, subhanallah. Mais c'est quoi cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? كيفاش تحبوا بلي ربك سبحانه وتعالى ينصرنا يا اخوان؟ كيفاش تحب ربك سبحانه وتعالى يكون معنا؟ انا على بالي بلي هذا امر، انا على بالي بلي هذا واجب، صح يا ربي خليني بعد ونطبقها. Laisse-moi à plus tard, remets-moi ça à plus tard et je vais le faire. Mais quand? Quand j'aurai 90 ans? Quand la Covid-19 me prendra? Quand je vais mourir? Subhanallah. C'est pour cela, je vous le dis, je vous le répète. Al-Eid. Et l'histoire de l'Eid, c'est l'histoire de ce qui est la foi. C'est l'histoire de ce qui est la soumission, l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. ما معنى الإيمان؟ ما معنى الاستسلام؟ ما معنى الطاعة؟ ما معنى الإذعان لله سبحانه وتعالى؟ وينبغي أن يكون كذلك بإذن الله عز وجل. الله نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.